आज्ञा ठीक अच्छे हठात फोन कहीं मना करी बैटा खूब शीघ्र मो घर 5टा मीडिया वाला बस से बैक नहीं सारी खूब शीघ्र पोस्ट हम आप बड़ कलाकार आप गोटे कैंप दी दी राति शोबे ऑफ नाटक शोबे मोर किसी देह पा ना मोर परिवार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत जनाऊँ बेहेरा एक्सप्रेस न्यूज रे मु राजेंद्र आज आपण मानक जनइबी यात्रा स्वप्नमहल अभिनेता आंकर देवराज खुलासा करछन्ती ऑडियो कॉल माध्यम बर्तमान गोटे बैट शुणिली आज्ञा सी कहते जे मोर देव जहाँ कहते सब मिछ कथा अच्छा हाँ आ देव जहाँ कहते सब मिछ कथा मुझे तंटी माने पेलिची किंतु मराधारा करेनि कहीं पेलिया और मारिया धरा करिया कौन पेलिलो कहीं मारिया जा पेलिया भी सेम जिनस मो हाथ दब तुम किए मो सम्मान हानि तो पेल मार जहाँ कर मो सम्मान को ठेस पहुंचे सत कथा माने हाथ लगे माने मारिया जा पेलिवा से सेम जिनस जे मु माने कहबार नाला मुझे हठात जा कहली कौन कहलु तांकर भी सेटा नमिता भूल मो कहता से मैनेजर कथबार्ता तुम तो से मुंड पुरार नाला आज्ञा फास्ट टाइम तुम मुंड पुरल से तुम भूल ए क्षेत्र में मुझे 2टा 3टा क्षेत्र देखली नमिता सबू क्षेत्र जमी आपको कहले आम गौरा दास को कहते पीयूष त्रिपाठी को कहते बर्तमान तुमको माने आंगुठी देखा पाड़े चपण गोटे कहते भी कहते सुट कर आंकरिंग जी कर जिना जी कह तुम सिस्टर आज्ञा बर्तमान मुझे जस्ट से मुन्ना गोटे देखिली से कहते जे देव जहाँ कथा कहते सब मिछ कथा ये माने बदनाम करने चक्रांत एक कथा कहते बर्तमान मुन्ना हाँ ठीक अच्छे मिछ जो सदी आप सत्य अच्छी सीसीटीवी फुटेज प्रमाण देखते मुझे कौन दिन फेल करी थे से ही जानी थे माने कौन होता घटना सीसीटीवी फुटेज नहीं हाँ सीसीटीवी फुटेज माने तुम भी कहे सी भी कहे सीसीटीवी फुटेज अच्छी बर्तमान मो कहता बर्तमान दियो सीसीटीवी फुटेज कौ दिन फेल कर कहते आउ थे कौटी सुनाखला हठात फोन करके मुझे नुली आज्ञा ठीक अच्छे हठात फोन कहीं मना करी बैटा खूब शीघ्र मो घर 5टा मीडिया वाला बस से बैक नहीं सारी खूब शीघ्र पोस्ट हम देखी देखु आप बड़ कलाकार आप गोटे कैंप दी दी राति शोबे ऑफ नाटक शोबे मोर किसी देह पा ना मोर परिवार ना मोर ये तो ठीक कथा माने समस्त माने देह पाग खराब समस्त कथा किंतु उपस्थापन कर आप घर माने मरी काम कर शुणिली सांगे सांगे फोन कली सी कहते सी क्या भल पाई को आर्टिस्ट नहीं को माने मो माँ बैठ जी फोन करते कि मु मेडिकल आसी मो पुओ जीवा परिस्थिति ना मो फेसबुक आप जातु मु गोटे प्रेस्क्रिप्शन देखी आईटा हूँ से डेट्र जो डेट्रे प्रथम कैंप थी प्रथम डेट थी राज सुनाखलार से प्रेस्क्रिप्शन फटो पोस्ट हो मेडिसिन फटो पोस्ट हो मेडिसिन खाई ए दिह पाग तो समस्त माने आम खटुच राति सारा दिह पाग माने भल मंद अच्छी तापरे आउ गोटे कथा कहते सी यदि आमर देव यदि सत कथा कहते से कहते मो माँ माने छिड़ा कि कहूँ मो माँ बैठ दे मो माँ बैठ दे किसी कहबी आप दया आप गोटे कथा कहूँ मो प्रति जो अन्याय है ओडिशार कौन कलाकार से अन्याय न हो आज निहाती हवा दरकार आज जब कलाकार चुप रहे आज मो पर जानी काली आपण पर मु कहूँ मोर फेसबुक आईडी गोटे पोस्ट करी इठी भूल कहार माने देव भूल कि नमिता भूल माने 99% टोटाल नमिता उपरको आसी माने कमेंट टोटाल मु से पोस्टटा भी माने मोर जो सम्मानटा जाई से सम्मान से फेरे देबे कि सेटा तो आ ये करबनी फेरे सेटा तो सी तो कही सारी बर्तमान मो कह कथा ये आमर कालिया बुझी आमर प्रमोद कुमार स्वाई माने प्रयोजक ये किसी माने पदक्षेप नेले ना नहीं मो मालिक बहुत भल मो मालिक मो भगवान से मते कर्म देथिले काम देथिले सीए कहि थांते सीए मारि थांते मानि थांते एटा शोभा पाई थांता हला मालिक मते बाहर कर दी थांते जोरिमाना पकई थांते सीए जहा कर थांते तमे की এইটা তো তারপরে গোটা কথা কইছো তুমি যে সে উঠেছেন মো কয়তা রঙ্গমহল রু আসছো মানে ইয়ে কথা বি তুমি এই কথা কইছো রঙ্গমহল বাবু আসলে কোড রঙ্গমহল বাবু তুমি সব আক্ষেপ কল কাহি মু রঙ্গমহল বাবু কাম করছি মো কয়তা রঙ্গমহল মালিক এটিকে পছিবার কোন মালিক পছিবার কোন তাଙ୍କୁ কাহি ব্লেম করছন্তি দোষ মু করছি মতে মতে যাହା କହିବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୋଷ କରିଛି ମତେ ଅଲଗା ପ୍ରଯୋଜକ କଣ ପାଇଁ ତମ କହିବ
ମାଲିକ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସିଏ ରଙ୍ଗମଲ୍ଲ ହୁଅନ୍ତୁ, କୋଣାର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିବାନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱପ୍ନମଲ୍ଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏ ଜିନିଷ ଇସ୍ୟୁ ହେଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ମୋ କହିବା ଯଦି କାଳିଆ ବାବୁ ଯଦି ମାନେ ଦେବକୁ ଦି ଜାବଡ଼ା ପକେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦେବ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତା ମୁନା ଯୋଉ ଧକ୍କାଟି ପକେଇଲେ ସେ ମ୍ୟାନେଜର ସିଏ କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ନୁହେଁ। ନା ସିଏ ବି ମାନେ ସେଇ ପାର୍ଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ବି ସେଇ ପାର୍ଟିରେ କାମ ମାନେ ଧକ୍କା ପକେଇ ସାରିକି ମାନେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମାନେ ଆଲିଗେସନ ଆଣୁଛ ଓଲଟା ଫେଲ କରିଥିଲି, ଏଟା କରିଥିଲି, ସେଟା କରିଥିଲି। ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଧର୍ମ ସହିବନି, ନହେଲେ ମିଛ ଆଲିଗେସନ ମୋ ଉପରେ ଆଣନି। ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ନମିତା ସିଏ ଯୋଉ ହିସାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଦିନ ଯୋଉ 2-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦେଲି, ଏଠି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଯୋଉ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଏଠି ଭୁଲ କାର ଦେବଙ୍କ ଭୁଲ ନା ଆମର ନମିତାଙ୍କର ଭୁଲ? ମାନେ 99% ସବୁ ନମିତା ଉପରକୁ ଇଏ ଆସିଛି। ମାନେ ଲୋକ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ତ ଅନ୍ଧ ନୁହଁ ନା। ଖାଲି ମୁଁ ଏତିକି ପଚାରିଥିଲା, ଆମର ଏଥିରେ କାଳିଆ ବାବୁ କିଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇଲେ ନା ଖେଳେଇ ନାହାନ୍ତି? ବାବୁ ଯାଇଥିଲା ଆଜି ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, କଣ ହେଇଛି କଣ ନ ହେଇଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ। ବାସ୍ ମୁଁ କେବଳ ଜାଣିଥିଲି କି ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ହଉଛି ଆଜି, ମିଟିଂ କରି ସିଏ ଦୋଷ ମତେ ଦେବେ କି ମତେ ଦୋଷ ନ ଦେବେ, ସେ କି କଣ ଡିସିସନ ନେବେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାର ନାହିଁ। କି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ପାର୍ଟିକି ଯାଇକି ଆଉ କଣ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ କାମ ଗଲେ ବି ଆଉ ସେଇ ଇଏଟା ଓଜନଟା ବି ରହିବନି ସେଠି। ମୁଁ କରିବି କଣ? ମୁଁ ଏବେ କରିବି କଣ? ମୋ ପରିବାର ଅପୋଷ ରହିବ। ମୁଁ ଏଇନା ବର୍ଷ ସାରା କରିବି କଣ? ମୁଁ ବର୍ଷ ସାରା ସେମାନେ ସେ ଯଦି ମତେ ଏବେ ଭୁଲ ମାଗି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ଷ ସାରା କରିବି କଣ? ଏଇଟା ଠିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନେ ଯେତିକି ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ମାନେ ଏଇଟା ତମର ରହୁଛି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଫେରି ପାଇବି କେମିତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାରା କରିବି କଣ? ମୋ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ତିନିଟା ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ମୋ ସମ୍ମାନ ମୁଁ ଫେରି ପାଇବି କେମିତି? ମୁଁ ବର୍ଷ ସାରା କରିବି କଣ? ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଦେବରାଜଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ କଲ୍, ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ।